we need to fill our spirits with His Word. Kita perlu memenuhi roh kita dengan firman-Nya. And we look at the next slide. Kita lihat lagi slide berikutnya. This is a word that Jesus said after He talked about the parable of the sower. Ini adalah perkataan Yesus setelah dia menjelaskan tentang perumpamaan tentang seorang penabur itu. You know, He talked about how we hear His Word, Saudara tahu dia mengatakan tentang bagaimana mendengarkan firman, how we keep it in our hearts, right? bagaimana kita menjaga hati kita. And then He said this statement. Kemudian dia katakan pernyataan ini. Okay, mari kita pergi ke seberang sana. So Yeah. He declared it. Jadi dia mendeklarasikan, If the Savior of the world, who shows so many miracles and teachings to His disciples, said it, kalau seorang juru selamat yang sudah melakukan banyak mujizat dan dialah yang mengatakannya, they should believe Him, right? harusnya kan mereka percaya kan? But what happened? They went into a storm. Can you show them a picture of the storm? Tapi apa yang terjadi kemudian? Mereka The next one. masuk ke dalam sebuah badai. And they started to forget God's word. Maka mereka pun mulai melupakan pernyataan atau perkataan Tuhan. They forgot about the parable. Mereka juga lupa tentang perumpamaan yang tadi. They said to Jesus, "Do you not care that we perish?" Mereka mengatakan justru kepada tidak pedulikah kamu bahwa kita akan binasa ini. But we have to understand that Jesus has such intimacy Tapi kita harus paham bahwa Yesus memiliki satu keintiman with the disciples dengan murid-muridnya. because the storm did not wake Jesus up. The Sorry? storm did not wake Jesus up. Karena badai itu tidak membangunkan Yesus. Big storm. Padahal badainya besar. But He was still comfortably asleep. Tapi Yesus sangat nyaman, masih bisa tidur. But when His disciples cry out, Tapi ketika murid-muridnya mulai berteriak, He's such intimacy with His disciples. berarti menunjukkan Yesus punya keintiman dengan murid-muridnya. Because when He woke up, Karena waktu Yesus bangun, He did not walk to His disciple, dia tidak bangun seperti ini, point finger, tunjuk tangannya, and scold them. dan marahin mereka. What did He do? Apa yang dia lakukan? He settled the problem immediately. Dia langsung selesaikan persoalan badai itu. He spoke into their lives. Dia langsung memperkatakan dalam hidup He mereka. said, "Peace." Dia katakan tenanglah. Wouldn't they have realized what He said earlier? Apakah bukannya mereka harusnya masih ingat apa yang dikatakan Yesus sebelumnya? You know, that they will make it. They Bahwa will survive. dan mereka akhirnya selamat. That is a word for you today. Dan hari ini cerita itu menjadi firman Tuhan bagi kita hari ini. Because you have Jesus in your heart. Karena kalau saudara ada Yesus dalam hatimu, Will anything bad happen to you? apapun hal buruk terjadi dalam hidupmu, You know that when Jesus said we will make it to the other side, you can trust in Him. maka kalau saudara mendengar Yesus mengatakan mari kita pergi ke seberang, maka engkau pasti melakukannya. Yeah. Then the third point. Dan kemudian hal ketiga, Oh, don't have. I think this is my old slide. The third point is firman yang hidup. jadi poin ketiga adalah firman Tuhan yang hidup. God's Ada, word is alive. Firman Tuhan itu adalah hidup. I will just summarize the next story Saya akan memberi ringkasan untuk kisah berikut ini. because all this is about hearing with your heart. Karena ini kisah tentang bagaimana kita mendengarkan dengan hati. Now, Jesus went over to another area Kemudian Yesus pun pergi ke satu area yang lain. and He delivered a man who was possessed. Dan dia melepaskan dari orang yang dirasuki. He heard the cries of this man Dia mendengar teriakan minta tolong dari orang ini. from across a lake. Dari seberang danau. How much more if that happens to this man, how much more does God hear you when He's living in you? Kalau dia saja mendengarkan teriakan minta tolong orang yang kerasukan tadi, bagaimana dengan hidup saudara saat dia ada dalam hatimu? I said just now that point number 3 is that His word is alive in Tadi you. saya katakan poin ketiga adalah firman Tuhan itu hidup dalam hidupmu. It's so alive that it can cause you to go, it's so alive, it can cause you to make all decisions that are right. Saking dia firman Tuhan itu hidup, maka saudara bisa membuat keputusan yang benar dalam hidupmu.